अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंशा अती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा होगा आप सबका और लर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो रही हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एनिमेटेड जिफ और एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं, या जिफ को वीडियो में और वीडियो को जिफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही मेथड से हम वीडियो एंड जिफ दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या पर्पज़ है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फेसबुक पोस्ट ले ली है। मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज कर लिया, तो आपके लिए ऐसा मैंने एक न्यू ब्लैंक पेज लिया और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आपने वही पर्पज़ वही फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहली वीडियोस में बता दिया है। आपने मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे मोड पे ऑप्शन क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं इसको डेल कर दूँ तो ये साथ में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन में अपने जो भी आपके डिज़ाइन से रिलेटेड आपको ठीक लगेगा आपने वो ले लेना है। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड को। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो ये हमारे पास ये लुक आ गई। अब दो सैंपल है, ठीक है, हम इन दोनों को ही बना के देख लेते हैं कि क्या इसका सिस्टम है। तो मैंने इसके ऊपर अब सबसे पहले क्या करना है कि एनिमेटेड वीडियोस बनानी है, तो मुझे कुछ एनिमेटेड चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हमें मिल जाएंगे एनिमेटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना है एनिमेटेड, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लूँगी मोबाइल, ठीक है। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे फ्रेम्स यूज़ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रेम्स में जाती हूँ। यहाँ पे मल्टीपल आपको फ्रेम शो हो जाएंगे, आपने किस टाइप का फ्रेम लेना है, ठीक है। तो आपके डिज़ाइन के मुताबिक आपने लेना है। मैं यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। जैसे मैंने इसका साइज इंक्रीज़ किया, मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने मैंने अपनी पहली वीडियोस बनाई हुई हैं तो वो मेरे पास है, तो मैं वही यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो अगर ठीक है, तो मैं इसके एडजस्टमेंट कर देती हूँ। ये सेंटर पे मैंने इसको किया हुआ है, डन। तो ये हमारे पास वीडियो होगी। अगर मैं इसको प्ले करूँगी तो ये प्ले भी हो जाएगी। तो इसका बहुत ही इजी मेथड है प्ले करने का। यहाँ पे आपको ऊपर डैश बार पे ऑप्शन शो हो रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ये साथ वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है। मैं इसका वॉइस बंद कर देती हूँ। देख, तो जैसे वो वीडियो बनाई है वो आ जाएगी। तो अब इसका क्या मेथड है कि मुझे ये वीडियो कंप्लीट नहीं चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, तो मैं इस वीडियो को हाफ कर देती हूँ। तो हाफ करने का भी बहुत ही इजी सा मेथड है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे इसके बैक कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। टेक्स्ट पे जाती हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग सीरीज लिखी है। जैसे मैंने इसको टाइप किया तो मैं इसकी अलाइनमेंट स्टिक कर लेती हूँ एंड इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैं चेंज कर लेती हूँ, तो इसका कलर भी, ठीक है। एंड मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करती हूँ, कोई अच्छा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो कि अच्छा भी लगे हमारे डिज़ाइन में। ओके, हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे अपना डाल देती हूँ ऐड अंशा अतीक ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मेल डाल देती हूँ एंड फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी। ओके, आपने अगर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक बटन ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन। सॉरी, ये फ्रेम्स हैं तो फ्रेम्स में नहीं, काइंडली अवॉइड कीजिएगा बैक की वॉइस को, ठीक है। बटन, अब मुझे एक बटन चाहिए जिसके ऊपर मैंने टाइप करना है, तो वो क्या बटन होना चाहिए हम देखते हैं। कोई अच्छी सी लुक वाला बटन देते हैं। ओके, बट ये कुछ ज़्यादा ही लार्ज है, तो मैं यहाँ पे क्लिक बटन एज ए सैम्पल बहुत ही अच्छा, ठीक है। ओके, कॉन्टैक्ट अस, टाइप किया एंड बटन का साइज हमारा बहुत ही लार्ज है।
اس کو میں تھوڑا سا اسمال کر دیتی ہوں. اوکے اب میں نے ان دونوں کو گروپ میں کر دیا کنورٹ اینڈ اس کو ہم سینٹر میں لے آئے. بٹ یہ سینٹر میں زیادہ سوٹ نہیں کر رہا تو میں اس کو اس کے ڈیزائن کے مطابق ہی کر دیتی ہوں. اینڈ میں اس کا بیک ان گروپ کرنے کے بعد میں اس کا بیک کا کلر چینج کرتی ہوں. اس کا بیک کا کلر تھوڑا سا سوٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر. اینڈ ہم کوئی اچھا سا اس پہ لے لیتے ہیں جو کہ کلر سوٹ کر دے. ٹھیک ہے اس پہ اوکے اوکے اس کا فونٹ اسٹائل بھی میں چینج کر دیتی ہوں. اس میں فونٹ اسٹائل میں تھوڑا سا چینج ہی کر دیتی ہوں بیٹر رہے گا. اس کو میں بولڈ ٹھیک ہے کانٹیکٹس لکھ دیا. ٹھیک ہے میرے خیال سے آج مجھے یہ کلر بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا. کانٹیکٹس میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اینڈ میں ان دونوں کو ٹھیک ہے میں یہاں پہ ان دونوں پہ کچھ کنٹینٹ اور تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں اور اس بٹن کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر دیتی ہوں. یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اوکے. ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کر دیا. اس کا فونٹ اسٹائل میں چینج کر دیتی ہوں. اوکے اور اس کا سائز بھی میں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. لیٹ سی اوکے اینڈ ٹھیک ہے اینڈ میں اس کو اپنے مینٹ کو تھوڑا سا اوپر کر دیتی ہوں. اوکے اچھا میں نے یہ سب چیزیں ایڈ کر لی. میں یہاں پہ ایک ایرو بھی ایڈ کر دیتی ہوں. مٹیریل یوز کر لیتے ہیں ہم. اوکے ویل ڈن. ہم اس کی کلرنگ چینج کرتے ہیں. اوکے سو اوکے اینیمیٹڈ ہم نے بنانا ہے تو یہ ویڈیو میں بن رہا ہے. ٹھیک ہے اینڈ ہم اس میں تھوڑی سی اسٹائل اور بھی چینج کر دیتے ہیں. اس میں ہم ڈاٹس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو کہ سوٹیبل رہے ڈیزائن میں. لیٹس سی اوکے تو اب یہ ہماری ایک ویڈیو ہو گئی ریڈی. ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے اس میں ویڈیو ایڈ کی ہے تو یہ اب ہماری بن گئی ایک ویڈیو. اب ہم نے اس کو جف میں کنورٹ کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ میں نے اینیمیٹڈ اس میں چیزیں یوز کی. تو جب اینیمیٹڈ ہم ویڈیوز بنائیں گے تو ہمیں اینیمیٹڈ چیزیں ہی یوز کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے اوکے تو ہم فائل کو اپلوڈ کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈس میں جائیں گے. اب یہاں پہ آپ کو فائل ٹائپ شو ہو رہا ہے MP4 میں کرنا ہے یا جف میں. یہ جسٹ آپ کے پاس دو اویلیبل ہے. آپ نہیں کر سکتے PDF میں کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو ہے. تو آپ جف میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اینڈ آپ اس کو MP4 پہ کنورٹ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پہ.
تو میں اس کو کرتی ہوں ویڈیو میں، کیونکہ میں نے آج کا ٹیوٹوریل ویڈیو پہ رکھا ہے۔ میں اس کو سمپل ویڈیو میں کرتی ہوں تو یہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو کے میری گیلری میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی کل کی کلاس میں ایک نیو ٹیوٹوریل لے کے، بہت ہی ایزی میتھڈ سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔